Shalom. 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 Is everyone feeling tired? Semuanya capek, masih kuat, semangat? I think there's some blockage in your throat. Saya merasa ada kayak yang mengganjal di tenggorokan saudara That's gitu. why you can't speak. Makanya semuanya diem, ngomongnya enggak. I have a treatment for that. Nah, untuk masalah seperti itu saya punya jalan keluarnya. And it works all the time. Dan selalu berhasil. Take your right hand, Coba angkat tangan kanan, put at your throat, taruh di tenggorokan, massage. dipijat-pijat gitu tenggorokannya. Massage gently. Pelan-pelan saja. And massage. Okay. Tap 3 times. Ya, sekitar Like gently tap 3 times, massage. lalu ditepuk sekitar pelan-pelan aja 2-3 kali gitu. Yeah. And now you feel relief, yeah? Nah, sekarang udah mendingan kan? Okay. Shalom. See, my treatment works. Tuh, betul nggak? Semuanya sekarang keras banget suaranya. Amen. Alright, so whenever you can't speak, massage. Jadi selain kali kalau lagi tenggorokan nggak bisa ngomong, kayak gitu aja, dipijat. Amen. God is good Tuhan itu baik all the time. setiap saat. Before I go further, Sebelum saya lebih jauh lagi, this is the first time I'm here in this place. ini pertama kali saya datang ke tempat ini. So I thank God for brought me here to meet all of you. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dibawa ke sini saya ketemu dengan Anda semua. This place called Tegal, yeah? Ini namanya Tegal. So my first visit for Tegal. Ini pertama kali saya ke kota Tegal. Amen. And secondly, I thank the pastor for Yang kedua, terima inviting kasih us. ke Pak Pendeta sudah menerima kami. And to all of you Dan kepada saudara semua to willing to see this handsome boy. yang mau ketemu orang ganteng seperti saya ini. Amen. Let me start with a short introduction by myself, Ya, saya mau perkenalkan diri dengan singkat cepat. so you don't feel I'm stranger. Jadi saudara nggak melihat saya itu orang asing. Amen. Yes, I'm look different Memang saya kelihatannya beda dengan saudara semua. with tough body, Saya tubuhnya aja ukurannya udah beda. with 6-pack. Saya punya perut aja six pack. No, just kidding. All right. Okay. My name is Yohan Daniel. Nama saya Yohan Daniel. All right, I'm coming from Malaysia. Asalnya dari Malaysia. So I bring greetings from Malaysia to all of you. Jadi saya bawa salam dari Malaysia untuk saudara semua di sini. Amen. Amin. And I'm married. Saya sudah menikah. I'm married to a queen. Saya menikah dengan seorang ratu I'm married to a royal family. dari keluarga bangsawan. Why I say royal family? Kenapa saya bilang dia dari keluarga bangsawan? Because she's a queen of my heart. Karena dia adalah ratu di dalam hati saya. Amen. All right. And God also bless us a beautiful princess. Tuhan memberkati saya dan istri saya dengan seorang ratu kecil yang luar biasa. Amen. And she's just 8 months old. Umurnya baru 8 bulan. Amen. She just born last December. Baru lahir Desember kemarin itu. Amen. So that's a short and simple about myself. Ya, itu perkenalan saya singkat. All right. God is good. Tuhan itu baik. Amen. How many of you are excited to be here tonight? Berapa banyak saudara semangat hari ini berada di tempat ini? Why are you excited? Kenapa Anda semua semangat? I have this habit. Saya itu punya satu kebiasaan. I don't know. Maybe I learned learned this from my father. Saya nggak tahu ya, mungkin saya belajar dari ayah saya. I like to ask questions. Saya itu orangnya suka tanya. Because why? Kenapa? So when ask questions, Ketika saya itu tanya, we will think. orang yang ditanya mulai pikir. When we think, Ketika kita mulai berpikir, then we learn. kita belajar. Amen. So we don't feel sleepy. I know. Supaya nggak ngantuk. I know everyone. You came here after finish your work. Saya tahu saudara semua itu datang ke sini karena tadi pagi sudah kerja seharian. Yeah, definitely you will be tired. Nah, mungkin secara fisik Anda itu lelah. So I try to make everyone awake as much as possible. Jadi saya akan berusaha untuk membuat Anda itu tidak tertidur ya. If you see next to the friend next to you sleeping, Kalau ada orang di kanan atau kiri tidur, you can get a prayer oil from pastor, pray. jadi nanti pendoa suruh datang doain dia Amen. For him awake. supaya bangun. Okay, now we come back to the question. Oke, sekarang saya mau tanya. When I ask how many of you are excited, all of you raise your hand. Nah, kalau saudara semangat, ya tadi kan semuanya angkat tangan gitu ya. Why you are excited?
Nah, sekarang saya tanya, kenapa Anda itu semangat? Jangan malu-malu. Learn from mistake. Kenapa, Ibu? Because God is good, very good. Bagus sekali. I'm excited because God is good in Saya my life. semangat karena Tuhan itu baik. Amen. Very good. Who else want to try? Siapa lagi yang mau jawab? Maksudnya Tuhan akan segera datang menjemput kita. Gitu ya? Oh, because God is gonna come soon. Yeah, He going to come to meet us, right? Ya, betul, I'm betul. excited because God going to see me. Ya, saya semangat karena Tuhan akan datang menjemput kita semua. Yeah, very good. Betul, bagus sekali. The two people from this side, I want this side. Ini dari tadi sebelah sini terus, yang sini mana nih orangnya? Jawabannya. Why you excited? I'm excited because I'm excited. Saya semangat ya karena saya semangat. Why you excited? Kenapa semangat? Oh, dari sini lagi. Jesus is awesome. Yesusku luar biasa. Kita biasa keluar. Ya. Because my God is a supernatural God. Karena Allah kita Allah yang supranatural. He's amazing. Dia Allah yang luar biasa. See, we don't simply say we're excited because of nothing. Kita tentunya nggak bilang kita tuh semangat karena nggak ada alasan apa-apa gitu. Because we experience the love of God. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang We hebat. experience the power of God. Kita sudah mengalami kuasa Allah yang luar We biasa. experience God personally in our life. Karena kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita sendiri. Because of that we know, Makanya kita tahu. I excited Aku itu semangat in the presence of God. di dalam hadirat Tuhan. Amen. Amin. Without experience, we wouldn't answer these questions. Karena kalau kita nggak punya pengalaman-pengalaman itu, kita nggak bisa jawab. Because we were so excited because we know I have my Jesus with me. Kita jadi semangat luar biasa karena kita tahu ada Yesus yang hidup di dalam diri kita. But since we have Jesus in me, Nah, kalau Yesus ada di dalam hidup kita, why we are still suffering? kenapa kita itu masih suka mengalami penderitaan? Why we are still crying? Kenapa kadang kita itu masih menangis? Why we feel depressed? Kadang-kadang kita juga depresi. Why still we still fallen into chain? Why we still fall into unwanted things? Ya, kenapa walaupun Yesus adalah hidup kita, kok kita masih mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi? It means Artinya, we know Jesus, kita tahu Yesus, we know who Jesus is, kita tahu Yesus itu siapa, we have experienced Jesus once, kita sudah mengalami Yesus dalam hidup kita, but we don't continually experience Him all the while. tetapi kita belum mengalami sepenuhnya. We think one experience with Jesus is good enough. Kita pikir satu saja pengalaman dengan Yesus udah cukup. One time Jesus follow me is good enough. Ya sekali aja saya berjalan bersama Yesus sudah cukup. Jesus touched me 1985, that's good enough. Yesus dulu 5 tahun 10 tahun yang lalu pernah menjamah saya, udah cukup. 2023 I don't need anymore. Kalau tahun 2023 udah gak perlu saya. I know 1985. Yang penting dulu tahun 95 pernah, 85 pernah. I know the power of Jesus. Saya sudah tahu kuasa Yesus waktu itu. No, Jesus, we need to be the fellowship every day. Gak boleh begitu, kita harus berjalan bersekutu dengan Yesus setiap hari. Every day. Setiap hari. It's not only today. Bukan hanya hari ini saja, It's not only Sunday. bukan hanya hari Minggu saja, Or whenever we feel down, that's where we go and ask fellowship of God. atau bukan hanya waktu kita lagi ada masalah baru cari Yesus. Jesus, we need to be Jesus in the time of high and low all the time. Kita harus bersama dekat dengan Yesus baiklah waktu di atas maupun waktu di bawah. All the time. Setiap saat We need to have fellowship with Jesus. kita harus selalu bersekutu dekat dengan Yesus. We need to have a fellowship. Kita harus punya persekutuan. We need to have a fellowship. Kita harus punya persekutuan. Because without Jesus, Karena tanpa Yesus, we can't see a victory. kita nggak bisa melihat kemenangan.
You want victory? Siapa yang mau kemenangan? You want breakthrough? Mau terobosan? Learn to have fellowship with Jesus. Belajar punya persekutuan yang erat dengan Yesus. How to fellowship? Bagaimana bersekutu dengan Yesus? That's what we're going to see today. Itu yang akan kita belajar hari ini. Let's turn to book of Luke, Mari kita buka Alkitab kita ke dalam kitab Lukas. chapter 8. Lukas pasal yang ke-8. Let's read from 43 to 48. Lukas 8, kita akan melihat dari ayat 43 sampai 48. I want every one of you to read this word very carefully. Saya mau Anda itu membaca ini dengan sangat teliti. Because I'm going to ask a question from here. Karena nanti saya akan tanya pertanyaan dari perikop ini. Alright? Okay, can someone read for me? Ayat 43 sampai 48 Lukas 8 ya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amen. Among these 6 verses, Di antara tadi 6 ayat berikut tadi, which one is very nice to you? menurut Anda yang paling bagus yang mana? Ayat berapa? Hello? Dari 43, 44, 45, 46, 47, 48. Did you read the verse? Baca nggak tadi? Menurut Anda yang paling bagus ayat berapa? 48. 48. Why? Kenapa 48? Exactly. Your faith has healed you. Imanmu telah menyembuhkan engkau. See, when we read this passage, we know the story. Ketika kita membaca ini kita tahu ceritanya kan? We know the suffering of a bleeding woman. Yaitu cerita tentang seorang wanita yang menderita pendarahan. But when we read a verse for ourselves, Tetapi ya kalau kita baca satu ayat itu untuk diri kita sendiri, we straight away jump to conclusions. seringkali kita tuh cuma fokus kepada kesimpulannya, We endingnya. straight away go to 48, I want this. Kita langsung lihat ayat 48, wah ini aku mau ini kesembuhannya. Yes, Jesus want to give the verse 48 to you. Betul, Yesus mau memberikan ayat 48 kepadamu. God wants to give you healing. Tuhan mau engkau disembuhkan. God wants to give you deliverance. Tuhan mau melepaskan engkau. God wants to give you peace. Tuhan mau memberikan damai-Nya God wants to kepadamu. bless you. Tuhan mau memberkati engkau. The open door is going to come to you. Tuhan membukakan pintu-pintu The bagimu. breakthrough going to take place in your life. Terobosan terjadi dalam hidupmu. But Tapi for that we need to do something. untuk semua itu terjadi, kita perlu lakukan satu hal. Without doing nothing, we can't take the authority of verse 48. Kalau kita nggak lakukan ini, kita diam-diam aja, kita nggak akan bisa melihat ayat 48 digenapi terjadi dalam hidup kita. Why this year 2023 is still unchangeable for us? Kenapa tahun 2023 ini kita belum melihat hal seperti itu? Why we don't see any fruitfulness? Kenapa kita belum melihat hasil yang sepertinya kita harapkan? We sitting on the conclusion. Kita karena terlalu cepat mau ke hasil akhirnya, But the kesimpulannya. Lord say, my son, work for your house. Tapi Tuhan berkata, kerjakan untuk tuayanmu. Salvation is free. Keselamatan itu gratis. But for heaven, Tetapi untuk ke surga, we need to work for it. kita harus We mengerjakannya. need to earn the heaven. Kita harus bekerja, berusaha But the untuk love of Christ is free. kasih Allah itu gratis. The blood of Jesus is free. Darah Kristus gratis. The breakthrough is free. Terobosan gratis. But you want to go to heaven, Tapi kalau kau mau ke surga, we need to work. kita harus mengusahakannya. We need to work. Kita harus mengerjakannya.
mengerjakannya. That's when the door of heaven be open. Dan baru pintu surga itu akan dibukakan bagi kita. You might thinking, what to work? Mungkin Anda pikir kerja apa? Yes, I just came after work. Saya memang baru pulang dari kerja tadi. I'm not sitting at home, I'm working. Saya tadi nggak di rumah terus loh, saya kerja. But that's not what God is meaning to you. Maksudnya kerja bukan yang seperti itu, saudara. That's what God want to teach us tonight. Makanya malam hari ini Tuhan mau ajarin kita What we should do apa yang perlu kita lakukan to see our fruits untuk melihat buah-buah yang kita harapkan itu in this 2023. tahun 2023 terjadi. We don't talk about 2024. Kita belum ngomong 2024 loh. We be fruitful this year Kita mau 2023 penuh dengan berbuah. and let this fruit be continue next year. Dan buah ini akan terus berlanjut sampai If 2024. we don't prepare our land this year, Kalau kita nggak mempersiapkan lahan itu tahun if ini, we don't see the fruit now, kalau engkau belum melihat buah tahun ini, forever we will wait. maka selamanya kita cuma nunggu terus, gak ada terjadi apa-apa. Amen. Tuh, In verse 43, di ayat 43. when Jesus passing by the city, Di ayat 43 ketika Yesus sedang lewat di kota itu, the bleeding woman getting news about Jesus. oh, wanita yang sakit pendarahan itu mendengar berita tentang Yesus. See, the Bible itself calling her a bleeding woman. Alkitab menulis, gak ada namanya di situ, cuma disebut wanita yang sakit pendarahan. Because that's a problem. Karena itu masalah wanita itu. Bleeding for 12 days. Sudah mengalami pendarahan 12 hari. I check. Saya tuh menguji loh. I see some faces. Karena sudah mulai ada yang 12 days or 12 years? 12 hari atau berapa? Bagus. Pintar orangnya. 12 years. 12 tahun dia menderita pendarahan. Do you think 12 years is short time or big 12 longer tahun time? itu lama atau sebentar? Lama. Remember, 12 years she's suffering with that pain. Ingat 12 tahun dia menderita luar biasa pendarahan itu. Assume we have a toothache. Bayangin aja kalau kita sakit gigi misalnya. 1-2 hours. 1 jam, 2 jam aja. How would we feel? Rasanya gimana? Just 1-2 hours. Cuma 1-2 jam. How would we feel? Rasanya gimana? Immediately we run to dentist. Langsung kita mau cepat-cepat ke dokter, betul. Even before we go to dentist, Bahkan sebelum pergi ke dokter, we try to some herbs. kita coba cari obat untuk menahan rasa sakit. I don't know here in Malaysia for temporary immediate treatment they put clove. Ya nggak tahu kalau di Malaysia, di Indonesia, di Malaysia mereka tuh pakai cengkeh untuk menahan sebentar. Because the clove can numb your teeth. Karena itu buat kebal rasanya itu. But that's for mengurangi. temporary. Tapi itu cuma sementara. Then has to go to the doctor. Tetap harus pergi ke dokter gigi. I still remember when I have a toothache. Saya ingat waktu itu saya lagi sakit gigi. I couldn't bear the pain. Saya nggak bisa tahan rasa sakitnya. The doctor took out my tooth. Waktu They itu removed the last tooth, wisdom tooth. akhirnya waktu itu gigi paling belakang loh saudara ya. Itu akhirnya dicabut karena sakit sekali. For 3 days, Setelah itu 3 hari I was in a fasting and prayer. saya harus doa puasa. 3 days is not. What mean fasting and prayer means I didn't able to eat anything. Maksudnya doa puasa itu 3 hari saya nggak bisa makan apa-apa. I can't even speak. Bahkan saya nggak bisa ngomong. My wife start enjoying Istri saya menikmati waktu-waktu itu. because I don't speak. Karena saya diam aja, dia seneng. All right, the whole house was very silent, quiet. Jadi di rumah itu tenang, damai. Because for 3 days, Karena 3 hari my mouth shut. tutup mulut saya. My face all was swollen. Ya, bengkak, wajah saya bengkak. See, it's just for 3 days. Itu cuma 3 hari loh. But she
Tapi wanita yang sakit pendarahan itu, gone through for 12 years. bayangin 12 tahun. Imagine, Bayangin ya, she not suffering in the pain, dia bukan menderita di dalam penyakitnya itu, she growing in the sickness. tapi bukan hanya menderita, semakin bertambah itu penderitaannya. She growing along the sickness. Dan tetapi di tengah itu, penderitaan itu semakin bertambah. So the sickness and her become buddies. Jadi penyakitnya sama diri dia jadi teman baik selama 12 tahun. They start live together. Mulai bersama-sama tinggal hidup bersama. In the same verse we can see Kita bisa melihat di ayat tadi, no one could heal her. dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. The Bible was said she spent all she has Bahkan tadi di Alkitab dituliskan, dia sudah habiskan semua uang harta yang dia punya untuk sembuh. to set her free, Untuk bisa sembuh dari penyakitnya. but she couldn't find solution. Tapi tetap nggak ada yang bisa sembuhkan dia. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, we may also sit in the same situation. mungkin kita juga pernah mengalami seperti ini. We try and try and try and try. Kita itu udah coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Semua kita coba. We've seen all people that we know for a good opportunity. Kita udah jumpai, minta tolong semua orang yang kita kenal, yang kita pikir bisa menolong. Gak ada yang bisa. We will travel everywhere for healing. Kita pergi kemanapun tempat yang mungkin ada harapan, gagal semua. But still, Tapi you might have not found your answer. engkau terus berusaha mencari jawaban. Tonight, God is speaking about you. Malam hari ini Tuhan akan memberi jawaban If you bagimu. are sit in such a situation, Kalau engkau sedang berada dalam situasi yang seperti ini, I've been praying and praying and praying, but no breakthrough has taken place. saya sudah doa, tapi nggak ada terobosan. I've been fasting and praying 40 days, 80 days, 120 days, more than Moses, but nothing happened. Saya sudah doa puasa 40 hari lebih, tidak ada yang terjadi. If you're thinking like that, Kalau engkau begitu rasanya, tonight is your night. malam hari ini adalah waktumu. If you are in such a situation, Kalau engkau sedang mengalami hal seperti itu, if you are in a helpless night, kalau engkau rasanya sudah nggak ada pertolongan lagi, if you think everything that you has lost, kalau engkau merasa aku sudah hilang you semuanya, may think your pocket is empty. engkau pikir kamu nggak punya apa-apa lagi. You may thinking, Lord, if nothing happened, I will end my life. Mungkin kau pikir sebentar lagi kalau nggak terjadi apa-apa, aku lebih baik bunuh diri saja. The Lord is telling you, Tapi Tuhan ini berkata padamu my malam son, hari ini, my daughter, anakku laki-laki perempuan, tonight malam ini I'm giving you my peace to you. aku akan memberikan kau damai sejahteraku. My peace to you. Damai sejahtera bagimu. My peace to you. Damai sejahtera bagimu. My peace to you. Damai sejahtera bagimu. My peace to you. Damai bagimu. My breakthrough is coming in your life. Terobosan akan terjadi dalam The hidupmu. open doors is coming in your life. Pintu-pintu dibukakan bagimu. The answer is coming. Jawaban sedang datang dalam hidupmu. Solution is coming. Solusi datang dalam hidupmu. Because God wants to set you free. Karena Tuhan ingin membebaskan kau. Don't think that all you have has gone. Jangan berpikir sudah nggak ada harapan lagi. I'm sitting just for sake of people. Saya melakukan ini karena saya melihat kebutuhan Anda. Some of you thinking that God has forgotten you. Ada yang di sini berpikir Tuhan kayaknya udah lupa sama aku. Our God is a God of partiality. Kayaknya Tuhan itu suka beda-bedain orang deh. It's only like Him and the family. That's why God is blessing them only. Kayaknya Tuhan cuma suka sama keluarga yang itu, makanya dia diberkati. Kenapa saya enggak? I'm also praying, Saya juga berdoa. but my prayer not been answered. Kenapa doa saya nggak dijawab? Yang itu dijawab. My prayer is not been answered yet. Doa saya kenapa nggak dijawab-jawab? Jesus forgotten me. Tuhan Yesus kayaknya udah lupa sama aku. Jesus forsake me. Kayaknya Tuhan meninggalkan aku. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, no. He gave His life to save you. Yesus menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan Anda. He shed His blood to give you life. Dia mencurahkan darahnya sendiri supaya engkau bisa hidup. He paid the price in the cost for you and me to live. Dia membayar harganya dengan hidupnya. Dia mati supaya kita hidup. Amen.
Amin. God never forgotten you. Tuhan tidak pernah melupakan Anda. God never forsake you. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. He still loves you. Dia sangat mengasihi engkau. He still loves you. Dia masih mengasihi He engkau. still wants you to come back to Him. Dia masih merindukan engkau untuk datang kembali. In verse 43, Di ayat yang the 43, last word says, no one could heal her. di bagian terakhir dituliskan di situ, tidak ada seorang pun yang bisa It menyembuhkan dia. means she tried 1,000 times. Artinya mungkin dia udah coba ribuan kali. She will never been sitting for 12 years. Dia mungkin udah nggak bisa tidur nyenyak selama 12 tahun terakhir. 12 years she's been trying and trying and trying. 12 tahun dia cuma habiskan semua uangnya untuk coba cari kesembuhan. How many years we are trying? Saudara udah mencoba berapa tahun? How many years we are praying? Saudara sudah berdoa berapa tahun? We pray one day, Kadang kita berdoa 1 hari, we pray 1 week, kita udah berdoa 1 minggu, no answer, we pray for 1 month. kita mungkin berdoa 1 bulan. We no answer, we continue 40 days. Masih gak ada jawaban, lanjutkan lagi 40 hari. Then our prayer is become prayer of anger. Lalu ketika masih gak ada jawaban, doa kita jadi berubah. Kita doanya malah marah kepada Tuhan. But here we said, she been keep trying all the 12 years. Tapi 12 tahun ini wanita terus berusaha dan mencoba. Even though she don't find answer, she continue to do that. Walaupun dia nggak temu jawaban, dia terus berusaha cari jawaban. Continue. Dia terus menerus tidak berhenti. Continue to do that. Terus menerus melakukannya. Come, let's read verse 44. Coba lihat ayat 44. The word says, she came out behind him. Dikatakan ia mendekati Yesus dari belakang. What she has done? Apa yang wanita itu lakukan? What the verse said? Ayatnya mengatakan apa? Yeah. No. Before the garment. Sebelum dia menjamah jubah-jubah Yesus. She came up behind him. Dia datang ke belakang Yesus, mendekati Yesus. Behind him. Di belakang Yesus. Behind him. Di belakang Yesus. See, she is a bleeding woman. Ingat, dia adalah wanita yang mengalami pendarahan. See, in those days, a bleeding woman cannot mingle with people. Pada waktu itu aturannya orang yang menderita sakit pendarahan nggak boleh kumpul-kumpul, gabung dekat-dekat dengan orang yang sehat. I believe still if let's say if you go to India, not Malaysia, India. Saya percaya saat ini pun kalau di beberapa daerah India, if a woman having a menses problem, kalau ada wanita yang sedang mengalami menstruasi, they are not allowed to enter the temples. tidak diizinkan masuk ke kuil mereka. Still they having the culture. Sampai hari ini masih ada aturan seperti itu di India. I don't know in Indonesia. Saya nggak tahu di Indonesia. But in some countries, some culture they still following that. Tetapi ada beberapa negara atau budaya yang masih memperlakukan aturan seperti itu. See, bleeding means it's something very serious. Pendarahan artinya itu ada masalah yang sangat serius. Blood has life. Karena darah itu melambangkan kehidupan. Blood has life. Darah itu ada kehidupan. Remember, for past 12 years, she losing her life. Artinya selama 12 tahun itu wanita ini kehilangan kehidupannya sedikit demi sedikit. Everything the life she has is going away. Semua kehidupannya sudah mulai hilang. But you think how she would walk? Bayangin itu gimana dia walk. Yeah, walk. How she would walk? Dia gimana berjalan coba. In what style she would walk? Kira-kira kalau orang sudah sakit 12 tahun, jalannya seperti apa? How she walk? Kira-kira jalannya seperti apa? Begini, tegap gitu, kayak tentara. Like that? How would she walk? Kira-kira wanita pendarahan ini jalannya seperti apa kalau jalan? Kerangka. She might crawl. Ya, mungkin dia merangkak. I cannot crawl because I'm not bleeding. Saya nggak bisa merangkak karena saya kan nggak pendarahan. All right, but she would crawl Mungkin dia merangkak
Because 12 years she losing her strength. Karena 12 tahun dia udah gak ada kekuatan untuk jalan For seperti orang 12 years normal. she losing a power. Dia udah kehilangan energinya, kekuatan untuk berjalan tegak seperti orang pada But umumnya. when she know Jesus passing by, Tapi dia dengar, dia tahu Yesus mau lewat. she making decision Dia membuat keputusan to follow Jesus. untuk ketemu Yesus. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, you may going through a crawling situation right now. mungkin saat ini juga engkau sedang kehilangan kekuatan untuk berdiri. Kau sedang merangkak. This is what the Lord wants you to do. Ini yang Tuhan mau engkau lakukan. Don't sit in your situation. Jangan cuma duduk di atas kondisimu itu. Break your limitation. Keluar dari keterbatasanmu. Break your limitation. Hancurkan keterbatasanmu. Break your limitation. Hancurkan keterbatasanmu. Because Jesus at your side. Karena ada Yesus di pihakmu. Jesus at your side. Karena Yesus ada di pihakmu. She know Jesus at her side. Dia tahu bahwa Yesus akan menolong dia. She know if I miss Jesus today, Dia tahu kalau aku ketemu Yesus hari I ini. need to continue on building another 12 years more. Kalau aku ketemu Yesus, ini akan selesai masalahku. I don't know whether 12 years or 30 years, I don't know. Saya nggak tahu kalau seandainya aku kelewat Yesus, ini kapan lagi berarti saya nggak pernah tahu. So now I know Jesus is near my side. Tapi karena aku tahu Yesus ini akan lewat, Yes, I couldn't walk, walaupun aku nggak bisa jalan seperti orang lain, but I break my limitation. tapi aku mau lakukan apapun yang aku bisa lakukan. This is what we need to do in this 2023. Ini yang harus Anda lakukan tahun 2023. Don't sit in your failures. Jangan cuma diam aja duduk di atas kegagalan Anda. Don't sit and cry. Jangan cuma duduk nangis. Don't sit and wait. Jangan cuma duduk dan tunggu. Because Jesus at your side. Karena ada Yesus di pihakmu. The King of Kings is going to come and visit you. Raja di atas segala raja akan berjumpa dengan engkau. Get up. Mulai bangkit. Wake up. Ayo bangun. Wake up. Bangun. Wake up. Bangun. Don't sit. Jangan cuma duduk saja. Bleeding is not your comfort zone. Itu pendarahan, itu jangan jadi zona nyamanmu. Failure is not your comfort zone. Jangan kegagalan itu membuat engkau berhenti. Yes, you fall, Ya, mungkin kamu pernah jatuh, but that's not your permanent. tapi itu bukan tempat akhirmu. That's not your end. Itu bukan akhir hidupmu. Wake up. Bangun. Wake up. Ayo bangun. Wake up. Bangun. Because Jesus at your side. Karena Yesus ada di pihakmu. Jesus at your side. Yesus ada di pihakmu. Jesus at your side. Yesus ada di pihakmu. Wake up. Bangun. Don't sit in a comfort zone. Jangan cuma duduk nyaman. Don't. Jangan. It's something like this chair. Kalau ada misalnya seperti kursi ini. Very comfortable. Nyaman banget duduk di sini. Oh, I feel very nice to sit. Enak banget duduk di sini. When he come to try to take this chair, Tapi kalau dia mau ambil kursi ini, oh no. jangan. Empty chair is there. Itu tuh kursi kosong, jangan ambil yang ini. This one mine. Ini punyaku. If you are like this, I sit like this. Kalau kau ambil ini, dia Cannot. nggak boleh. No. Nggak boleh. Throw off your failures. Hari ini lempar kegagalan. Throw off your failures. Lemparkan Your kegagalanmu. failures is not your comfort zone. Kegagalanmu jangan jadi zona nyamanmu. Your failures is not a comfort zone. Kegagalanmu jangan jadikan zona nyaman. You lost. Walaupun kau kalah, You lost. kau kehilangan, Throw it away, your loss. buang itu. Because that's not your comfort zone. Karena itu jangan jadi zona nyaman. Because Jesus at your side. Karena ada Yesus di dalam pihak saudara. That's what she has done. Lihat apa yang dia sudah lakukan. She know if I miss Jesus today, Wanita ini tahu kalau hari ini aku gak ketemu Yesus, my life will be the same forever. aku seumur hidup begini terus. So immediately he making decision in the heart. Tiba-tiba dia membuat sebuah keputusan tekad di dalam hatinya. Make a decision today. Buat keputusan yang bulat hari ini. Wise decision. Keputusan yang bijaksana. What you going to do? Apa yang kau ingin lakukan? You going to grab and sit your failures? Apakah engkau akan selamanya peluk kegagalanmu terus? Or you want to throw away, you want to follow Christ? Atau engkau mau melemparkan kegagalanmu dan mulai bangkit ikut Yesus? My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, breakthrough is waiting for you. ada terobosan yang sedang menanti engkau. Breakthrough is waiting for you. Terobosan sedang menanti engkau. Jesus at your side. Ada Yesus di pihakmu. Don't let go the anointing.
Jangan lepaskan pengurapan itu. Break your failures. Mulai hancurkan, buang kegagalanmu. Make wise decision. Buat keputusan yang bijak hari Say, ini. Lord, I'm letting go my failures today. Dan bilang, Tuhan, aku mau lemparkan kegagalanku. Yes, I failed 100 times. Tuhan, memang aku sudah sering kali gagal, ratusan kali gagal. But tonight, Tapi malam ini, I'm not going to fail anymore. aku gak mau gagal lagi. I'm not going to lose anymore. Aku gak mau kalah lagi. Because I know Karena aku tahu, Jesus at my side. Yesus ada di pihakku. Jesus at my side. Yesus ada di pihakku. Jesus at my side. Yesus ada di pihakku. I failed many times in Tegal. Yes. I failed many times in Tegal. Saya sudah berkali-kali gagal di Tegal ini. When people look at me, they look at a failure person. Kalau orang melihat saya, mereka melihat saya sebagai orang gagal. People of Tegal seeing me as I'm nothing. Semua orang-orang Tegal tidak menghargai saya. Remember, Ingat, Jesus is at your side. Yesus ada di pihakmu. In this Tegal, Di Tegal ini, God going to raise you up. Tuhan akan mengangkat engkau. In this Tegal, Di Tegal ini, God going to open the doors for you. Tuhan yang akan membuka pintu-pintu In yang this baru. Tegal. Di Tegal ini, God going to make you to live Tuhan akan membuat engkau hidup because God at your side. karena ada Tuhan di pihakmu. God at your side. Tuhan di pihakmu. Break your failures. Jangan buat keputusan yang salah. Secondly, what she has done Coba lihat yang kedua. in verse 44. Apa yang dilakukan wanita itu setelah dia membuat keputusan? Behind him. Dikatakan di belakang Yesus. Behind him. Di belakang Yesus. It's like Jesus, Pak Dedi, he's a Jesus. Jesus walking front. Kalau Yesus berjalan di depan, She's going behind him. dia itu ada di belakangnya. Keep walking, Pak. Keep walking. Ya, dia ada di belakang Yesus. I'm the bleeding woman, Pastor ini wanita pendarahan. so I'm going behind him. Jadi saya ikut di belakang Yesus. So what do you understand by this? Apa artinya ini? Jesus walking and going behind. What is this? Ini artinya apa? Yes? Come on. Try. Coba, ayo, I coba. want you to think. Saya mau Anda berpikir itu artinya apa? What? Jesus walking, Kalau Yesus jalan, she's going behind. dia selalu ikut di belakangnya. Yeah? What? Jesus my shepherd, okay. The name of the action. Nama tindakan itu apa? Follow. Yes, who said mengikuti? Tadi yang bilang mengikuti. She Wanita itu following mengikuti Jesus. Yesus. Church, Jemaat Tuhan, she couldn't walk. dia tuh nggak bisa jalan loh. She's a failure person. Dia orang yang She's gagal. still bleeding. Dia masih mengalami pendarahan. Wherever she go, the blood is still flowing. Dimanapun dia gerak itu darah tuh mengalir. But that not stopping her to follow Tapi Jesus. itu tidak membuat dia berhenti mengikuti Yesus. Even she has nothing, she follow Jesus. Walaupun dia udah dengan sisa-sisa tenaganya, dia ikut Yesus terus. Don't stop follow Jesus no matter what. Jangan berhenti ikut Yesus apapun yang terjadi. Follow Jesus. Ikut Yesus terus. Follow Jesus. Ikut Yesus terus. Follow Jesus. Ikut Yesus. Jesus is your solution. Yesus adalah jawabanmu. In 2023, you don't find nothing. 2023 kalau kau belum berhasil, You still sit in emptiness. engkau masih nggak dapat apa-apa. Follow Jesus. Ikut Yesus Follow terus. Jesus. Ikut Yesus terus. I will follow Jesus no Aku matter mau what. ikut Yesus terus apapun yang terjadi. Because I know Karena aku tahu Jesus going in front. Yesus berjalan di depanku. He will make a way for me. Dia akan buka jalan bagiku. He will set free. Dia akan membebaskan I aku. just follow. Aku cuma ikut Yesus. Satan come in front. Kalau setan datang menyerang, Who going to fight? siapa yang akan berperang? Jesus going to fight. Yesus akan berperang I bagiku. follow Jesus. Aku ikut Yesus. I follow Jesus. Aku ikut Yesus. This is what she has done. Itu yang dilakukan wanita itu. She don't give excuse. Dia nggak kasih alasan. I feel so tired, so I don't come to church Aduh, today. Yesus, aku capek banget. I'm working so hard. Aku jalan aja susah. I'm very tired. Aku udah lemah sekali. So I take a break today. Aduh, aku libur aja deh hari ini. So I don't go church.
Aku nggak usah gereja hari I ini. don't go to fellowship. Aku nggak usah datang persekutuan. I feel very tired. Aku ini lagi capek banget. So I don't pray for a day. Hari ini aku nggak usah doa. I only pray 5 minutes before my bed. Ya aku doa 5 menit aja nanti sebelum tidur. Lord Jesus, thank you for the day. Amen. Yesus terima kasih hari ini. She doesn't do like that. Wanita itu nggak berbuat seperti itu. She even couldn't walk. Dia bahkan nggak bisa jalan lurus loh. But she followed Jesus. Tapi dia berusaha terus ikut Yesus. She followed Jesus. Dia ikut Yesus dengan sisa-sisa tenaganya. She followed Jesus. Dia ikut Yesus. Sister, the black Ibu yang dress. Yes. baju hitam, Please stand up. tolong berdiri. Ribaka sekir yante. Ribaka sekir yanta labu ribakasi. The Lord is telling you, Tuhan berkata kepadamu, you are my daughter engkau adalah anak and perempuanku. I am your father. Dan aku adalah bapamu. You've been longing for your love. Engkau itu selama ini merasa kesepian, kurang kasih You're sayang. thinking, is really someone able to love me? Kenapa orang itu nggak mengasihi aku? Why I need to feel this loneliness? Bagaimana aku akan mengisi kekosongan hatiku? Why I need to face this alone? Kenapa aku merasa kesepian? I never do anything wrong. Saya nggak pernah lakukan yang salah. I try to help them. Saya selalu berusaha menolong orang lain. Why I should take this blame? Tapi kenapa saya merasa kesepian? But the Lord is telling you, Tuhan bilang, I am your father. aku adalah bapamu. You are my daughter. Kamu adalah anakku. My love in your love is more and more. Aku akan mengasihi engkau dengan kasihku. You are so special in my eyes. sister. Kamu spesial di mataku. Lord, anakku. so don't look around. Jangan melihat sekelilingmu. Don't listen to what people talk about you. Jangan dengarkan apa yang orang katakan tentang kau. Lord say, fix your ears to me, Dengarkanlah aku. because then I will guide you Aku yang akan menuntun langkahmu. and I will heal you, says the Lord. Dan aku yang akan menyembuhkan In the hatimu. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I release your love upon her right now, Father. Tuhan, aku mencurahkan kasih Allah dalam hidupnya. Every pain in the heart. Setiap hati yang terluka. Lord, I pray let your love surround her right Aku now. berdoa kasih-Mu yang membalut semuanya. Touch Tuhan. right now. Jamah hidupnya Touch. Tuhan. Dijamah saat Touch ini. right now. Dijamah Touch right saat now. ini dalam nama Yesus. Touch right now. Jamahan Tuhan. Touch right now. Terima jamahan Tuhan. Release your love upon her right now, Father. Terima kasih Allah memenuhi hidupmu saat ini. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Oh, ribaka sekeriante. Ribaka sekeriante. There's a person here, you are praying for your house. Ada di sini, Anda itu sedang berdoa untuk rumahmu. Who's the person? You are praying for your house. Anda itu berdoa untuk rumahmu. God want to bless you. Tuhan ingin memberkati engkau. Who's the person is? No, they want to secure the house. Oh, secure. Yeah. Kamu berdoa untuk keamanan rumahmu. Who's the person? Berdoa untuk rumahmu itu aman. Siapa lagi? Horibaka sekeriante. So praying for the house. Berdoa untuk rumahmu, keadaan rumahmu. Horibaka sekeri. Please stand up. Yes. Anyone? Ada lagi yang lain? You are praying for your house. You want to secure the house. Berdoa, Anda mau mengamankan rumah Anda. Who's the person? Someone want to take her house. The name of Jesus. Lord, I release your power upon the house. Aku lepaskan kuasamu atas rumahnya. From today onwards, Mulai hari ini dan seterusnya. Lord, I release your power over the house. Aku lepaskan kuasamu atas rumah itu Tuhan. Lord, let them lose the house. Biar mereka itu kalah. I bless them. Aku memberkati I mereka. cleanse the house in the name Aku of memberkati Jesus. rumah In Jesus' name. di dalam nama And Yesus. also I'm praying for her. Aku berdoa untuk ibu ini. I pray that you strengthen her. Berikan kekuatan.
whatever she praying for, she needed, Lord, I pray you bless tremendously. Apapun yang menjadi doanya Tuhan, berkatilah dia Oh, Ribaka berlimpah-limpah. sake, the name of Jesus. It's for the house. Strange voices in the house. Oh, Ribaka sake, Oh, Ribaka sake, Lord, I'm praying for sister again, once again. Berdoa Father untuk God. saudariku lagi ini Tuhan. Lord, I'm completely surrendering the house into your Aku hand. serahkan rumahnya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lord, I pray let your blood shower upon the Aku house. berdoa darah-Mu tercurah atas rumahnya. Lord, every voices, Setiap suara-suara yang bukan dari Engkau. every unstoppable, fearful voices that are coming against the house. Ya, suara-suara yang memberikan ancaman, ketakutan. Lord, I pray break the chain right Aku now. hancurkan di dalam nama Yesus sekarang. Lord, I release your anointing Aku upon sister lepaskan here, Father. pengurapan atas hidupnya. Touch her right now, Father God. Jamah hidupnya Tuhan. Lord, I seal the house in the name of Aku Jesus. meteraikan rumah itu dalam nama I Yesus. seal the sister in the name of Jesus. Aku meteraikan hidupnya dalam nama Yesus. Touch her right now, Father God. Jamah dia Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Lord, I'm praying for Ibu here, Father God. Aku berdoa untuk ibu ini juga Tuhan. Lord, she want the house to be secured. Dia ingin mengamankan rumahnya. Lord, I pray let your veil be covered her. Let your blood be covered her the house right Aku now. berdoa supaya rumahnya ditutupi dengan darah-Mu Tuhan. Every weapon that coming against the house, break the chain right Setiap now. senjata yang diarahkan itu digagalkan I dalam nama. release your peace in the Aku house. lepaskan damai I release sejahtera atas rumah itu. growth in the house right now. Aku lepaskan atas rumahnya dalam In nama the name of Yesus. Jesus. Release your anointing. Pengurapan-Mu atas hidupnya. Ribaka sekeriante. Ribaka sekeriante. What she want to have for the house? The name of Jesus. The name of Jesus. Lord, I'm surrendering Ibu into your hand, Father God. Aku menyerahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lord, I'm surrendering the house into your hand. Aku menyerahkan rumahnya ke dalam Family tangan-Mu. into your hand. Seluruh keluarganya. Lord, I pray you cover her right now in the name of Jesus. Melindungi dia dengan darah You Yesus. cover the house right now in the name of Jesus. Darah Yesus mengcover rumahnya Let your juga. blood be enter into the house, cleanse every unwanted in the Darahnya family. itu membersihkan dari setiap kuasa kegelapan. Lord, I speak growth in the house, Katakan ada pertumbuhan di rumah. blessing in the Ada house. berkat-berkat dicurahkan In atas Jesus' rumahnya. name. Di dalam nama I Yesus. release your anointing. Aku lepaskan pengurapan-Mu. Touch. Menjamah Touch hidupnya. right now. Dalam nama Yesus. Jesus' jamah. name. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, number one, yang pertama, she made a decision to follow Christ. dia membuat keputusan yang bulat ikut Tuhan Yesus. She made wise decision. Dia membuat keputusan yang bijaksana. Number two, Yang kedua, she followed Jesus. dia mengikuti Yesus. These two important actions Dua tindakan yang sangat penting change your life completely. mengubah hidupnya selamanya. The same words we can see, because she followed Jesus, Dikatakan ketika karena dia ikuti Yesus, she touched the garment of the Lord. dia menjamah jubah Yesus. She just touched the last portion. Dia cuma menjamah sedikit aja ujungnya. She touched. Dia memegang. She don't sit and expect Jesus to come into the house. Dia nggak berharap Yesus datang ke rumah dia, doain dia. I just WhatsApp Jesus, I send address, share location, come to my house. Dia nggak WA Tuhan Yesus datang dong ke rumahku doain. Enggak. Book Grab, Jesus to come to the house. No. Dia nggak suruh Grab jemput Yesus. Enggak. She Dia follow Jesus yang aktif ikut Yesus. because her house Karena rumahnya full of bleeding, itu penuh dengan darah, sorrow, kesedihan, failures, kegagalan. unsettlement. Itu banyak hal yang belum selesai di sana. So she removed the comfort zone. Jadi dia keluar dari zona nyamannya She followed Jesus. untuk ikut Yesus. Because she followed Jesus, Karena dia ikut Yesus, let's read verse 48. baru sekarang kita lihat ayat 48. Then he said to her, Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, daughter, anakku, anakku, anakku. in 43, Di ayat 43, how she has been called? disebutnya apa wanita ini?
A bleeding woman. Wanita yang pendarahan. They identify him because of their failures. Itu dia diidentifikasikan sebagai kegagalan. Same goes to you and me. Sama seperti Anda dan saya kan. People look at you. Orang kalau lihat kita Oh, seringkali, this man. orang ini, Oh, this woman. pria ini, wanita ini, They're troublemakers. ini nih yang bermasalah. Oh, don't get along with them. Jangan deket-deket sama dia. Oh, this pastor. Oh, pastor ini, Oh, don't go closer to them. jangan deket-deket sama dia. It's okay. Nggak apa-apa kalau orang ngomong gitu. Initially, Tadinya she called as a dia dipanggil apa? bleeding woman. Wanita pendarahan. Initially, people talk bad about you. Mungkin saat ini orang panggil kita People put you down. orang yang direndahkan. But tonight, Tapi malam hari ini God is calling you Tuhan akan memanggil Anda, daughter. anakku. No more bleeding woman. Bukan lagi wanita yang pendarahan. Identity change Identitasnya dirubah from bleeding woman dari wanita pendarahan to daughter. menjadi anak raja segala To raja. son, Dari anak segala child raja. of God. Anak Allah. A victory person. Orang yang menang. Where, see, the identity change in the same place where called to be bleeding woman. Di tempat yang sama yang tadinya dia dipanggil wanita pendarahan. In this Tegal, Di Tegal yang sama ini, God will raise you up where you lost. Tuhan akan membangkitkan engkau di tempat yang dulunya kau In this gagal. Tegal, Di Tegal yang sama ini, God going to raise you. Tuhan akan membangkitkan engkau. In this Tegal, Di Tegal ini, God going to raise you. Tuhan mau membangkitkan engkau. In this Tegal, Di Tegal ini, God will give you victory. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Because you're no more bleeding woman. Karena engkau bukan lagi orang yang sakit pendarahan. You are a daughter. Engkau adalah anak raja di atas segala Yes. raja. Jesus say, Yesus berkata, daughter, anakku, your faith, imanmu, your action, tindakanmu itu loh. because you follow me, right? Karena kau sudah mengikuti aku. Because you pray non-stop, right? Karena dia terus berusaha. Because you continue to follow my ways, right? Karena dia terus melakukan kehendak Tuhan. Go in peace. Pergilah dengan damai. Set free. Dibebaskan. Solution comes. Jawaban diberikan. In verse 44, Di ayat 48, she lost everything. dia kehilangan. Di ayat 44 dikatakan dia kehilangan semuanya. No solution. Nggak dapat jawaban apapun. No one couldn't heal her. Nggak ada yang bisa sembuhkan dia. But in verse 48, Di ayat 48, Lord saying, go with peace. Tuhan bilang, pergilah dengan damai. See God peace. Dia mendapat damai sejahtera Tuhan. Bleeding woman, Dari wanita pendarahan, change to daughter. dirubah jadi anak Allah. This is what God going to do in your life. Itu yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda If semua. you're ready to follow Jesus, Kalau engkau mau ikut Yesus, if you're ready to break your comfort zone, kalau engkau mau keluar dari zona nyamanmu, tonight, malam ini God changing your identity. Tuhan mau mengubah identitas saudara. God changing your identity. Tuhan mau mengubah identitas You're Anda. no more failure person. Bukan lagi orang yang You gagal, will become a child of the King. Anda of akan Kings, the disebut Lord. anak raja di atas segala raja. Are you ready to make wise decisions? Apakah Anda siap membuat keputusan yang bulat? Are you ready to follow Jesus? Apakah Anda siap untuk ikut Yesus? It should be permanent decision. Itu harus menjadi keputusan yang permanen, yang teguh. Don't because of excitement. Yes, I follow today. Jangan Tomorrow I don't follow. Don't. cuma gara-gara, semuanya ikut-ikutan. No. Make wise decision. Buat keputusan bijaksana malam hari ini. No matter what. Apapun yang terjadi. When Shadrach, Meshach, Abednego standing in front of Nebuchadnezzar, Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego itu lagi berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar, they tell this statement. mereka bertiga bilang begini loh. Even God save them or don't save them, Entahkah Tuhan itu menyelamatkan kami atau tidak, I will never bow down. kami tidak akan sujud menyembah kepada Raja. Even the times of God doesn't save me, Walaupun ada saatnya Tuhan tidak menyelamatkan saya, I never compromise. saya tidak akan kompromi. Never. Tidak akan pernah. They made a strong decision. Mereka sudah buat keputusan yang tekad di dalam They hati. live. Mereka hidup
we need to make such a strong decision. Kita semua harus buat keputusan yang kuat seperti itu. I don't follow Christ because of blessing. Saya tuh jangan ikut Yesus gara-gara berkat-berkatnya. I don't follow Christ just because of miracles. Jangan ikutin Yesus karena hanya mau mujizatnya. I follow Jesus because I love Him so much. Ikut Yesus karena Anda sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Because Yesus. I know He loves me so much. Karena kau tahu Yesus sungguh-sungguh mengasihi kau. So no matter what, Jadi apapun yang terjadi, I will never stop follow Jesus. aku tidak akan pernah berhenti ikut If you're Yesus. making such a decision, Kalau Anda buat keputusan seperti ini, I want you to come forward. I will pray for you. Anda maju ke depan, saya mau doakan Anda. Because God is watching over your decision. Karena selama ini Tuhan akan melihat keputusan yang Anda buat. If you're serious in the presence of God, Kalau Anda serius betul-betul, you come forward. I will pray for you. maju ke depan, saya mau doakan Anda. Oh, Ribakas.